Miss Alex Gonzaga. Dako kay kong fan nimo, pero unsaon man nimo pag-manage sa imo busy lifestyle? Acting, vlogging, editing, murag kan may ka sa phone. Hello! Alam niyo naman na super laging pagod ang eyes ko. Nag-edit ako sa cellphone, sa laptop. I discovered iBerry Gold. This is to prevent eye twitching, panglalabo ng mata because of aging. iBerry Gold with lutein free. Gipili ni TV personality Alex Gonzaga ang iBerry Gold kay aduna kini 10 mg lutein. Ang iBerry Gold with 10 mg lutein mapalit sa mercury drug ug mga suking botika. Paalala, ang iBerry Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Mga kasama, kabalukutan ng tadunay dako nga pagandoy alang sa atong pamilya. Trabaho diri, racket dito, budgeting to the max. Tungod kay gusto nato og maayong kinabuhi o kaugmaon alang kanila. Pero paunsa kung adunay kalit na pagsulay. Andam ka ba? Nakita na ba ninyo ning istorya ni Alden kadtong sa iyang mama? Nakahuna-huna pod ka no? Usahay makahuna-huna pod ko. What if na ay mahitabo nako? Magunsa ang akong pamilya sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gasto? Paunsa ang ilang kaugmaon? Kadaghan og what ifs mao nang nanginahanglan tag life insurance. Ngano? Tungod kay kini ang plan B nga maoy matubag sa atong what ifs o uncertainty sa kinabuhi sama sa critical illness o disability. Nakunwood, kung kalitang mawala, wala ta kabalo. Just like Alden Richard said, tuloy ang buhay basta may plan B with BDO Life. Gusto ka makabalo sa life insurance plan nga haom sa imong panginahanglan og budget? Visit www.bdo.com.ph/bdo-life/get a quote. Umuadto lang sa nearest BDO branch to talk with a BDO Life financial advisor. Secure your future now. Camel, sukang puti, sasuan panami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami! Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong hanggang kami nakaahon. Si Camille Tatak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si Camille Tatak Villarreal, katuwang sa kabuhayan. Camille Villar, Tatak Villar, tatak sa utak Villar, number 66. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor, Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Bibinay number 9 sa baluta, sayon madumduman. B9 number 9. Bibinay. For Senator number 9 sa balota. Political advertisement paid for and by Nationalist People's Coalition. 8 Bougainvillea Street, New Manila, Quezon City. Bibinay number 9 sa baluta, sayon madumduman. B9 number 9. Bibinay. For Senator number 9 sa balota. Political advertisement paid for and by Nationalist People's Coalition. 8 Bougainvillea Street, New Manila, Quezon City. This newscast is brought to you by Department of Health. Sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sulungan ang Quiapo, party list para sa Kongreso. Sulungan ang Quiapo, tagapagtanggol ng lahat ng vendor. Sulungan ang Quiapo, kakibat mo tungo sa progreso. Sulungan ang Quiapo, number 29 para sa Kongreso. Ako si Rufa May Quinto, vote number 29, Batang Quiapo Party List, tagapagtanggol ng mga vendors. Go, go, go! Batang Quiapo, number 29 para sa Kongreso. Political advertisement paid for and by Batang Quiapo Party List, D3 Echelon Tower Condominium, A Mabini Street, Barangay 701, Zone 77, Malate 1004, City of Manila. Ako si Mary Ann de los Santos, magpapili pagkakongresista sa Cebu City North District. 30 years in public service, adunay igong katakos, kinaadman, edukasyon o eksperyensya. The best choice for 2025 as member, House of Representatives. Number 1 sa balota, let us continue making a difference. Mary Ann, Mary Ann, Mary Ann, Mary Ann, Mary Ann de los Santos sa Kongreso. This political ad is paid for by Ace One IT Solutions Incorporated, Capital Site, Cebu City. Sports ngayon.